Evo nas danas na Varošištu. Varošište je selo u blizini Rogatice, na nekoliko stotina metara od prijestolnog grada porodice Pavlović, grada Borča, koji se negdje vidi odavde sa ove nekropole, možda iza ovog drveća. Zašto smo ovdje danas? Pa zato što je ova nekropola interesantna iz razloga što je sa ovog mjesta, evo vidite i lokaciju, iskopan jedan od najljepših srednjovjekovnih stećaka i prenesen u Zemaljski muzej u Sarajevu. Ja nisam istraživao koje godine se to desilo, ali danas se taj stećak nalazi u atriumu Zemaljskog muzeja. Zašto je taj stećak bitan? Pa zato što je to jedan od stećaka koji je svom vojskovođi ili županu Ozrenu Kapijeviću podigao sam Pavle Radenović, koji je sjedio u prijestolnom gradu Borču, izdavao povelje Dubrovčanima najčešće, jer su sačuvane. Samo ovdje iz razloga što na tom steću župana Ozrena Kapijevića je ispisana interesantna poruka. To jeste epitaf. Na tom stećku sam Pavle Radenović se obraća svom županu i piše: va ime Božje, a se leži Ozren Kapijević, župan kneza Pavla. Se pisa Dijak Milosalić Barojević, smrti ne poiska, neviden od kraljevstva bosanskoga i gospodstva srpskoga, za moga gospodina službu. Bodoše me, sjekoše me i oderaše, i tu smrti ne dopadoh, i umrih na rostvo Hristovo, i gospodin me vojvoda okrili, i ukopa i pobeleži. Sad, iz ove 2-3 rečenice se može vidjeti ko su bili Radenovići, to jeste Pavlović. Ako je njegov župan Ozren Kapijević, i kako on kaže, sjekoše ga, bodoše i oderaše, smrti ne poiskah, naviden od kraljevstva bosanskoga i gospodstva srpskoga, za moga gospodina službu. Šta Pavle Radenović kaže? Da Ozren Kapijević ne ode u smrt prije vremena, već vrijedno služi kraljevstvu bosanskome, gospodstva srpskoga. To je jedan od čistih primjera gdje se kaže na jednom stećku, ja ne znam da ima još i na jednom stećku napisano pripadnost naroda koji je pod stećcima sahranjen. Osim što znamo sada ko su bili Radenovići i Pavlovići, znamo i ko je vladao bosanskim kraljevstvom. A to neizbrisivo je uklesano na kamenu. Tako da je ovaj stećak jako bitan dokaz kojem narodu su Pavlovići i Radenovići pripadali i ko je vladao kraljevstvom bosanskim. Te kada su stećci
ili mramorovi isklesani i ko je pod njima sahranjen. Evo nas danas ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Došao sam ovdje da vam pokažem jedan stečak, to je stečak Ozrena Kopijevića. Unutra je nažalost zabranjeno snimanje, tako da ću samo malo snimiti ovaj stečak i pokazati vam epitaf na stečku, natpis. Svakako vam preporučujem da dođete i da posjetite Zemaljski muzej, jer jedan je od najljepših u kojima sam ja bio, a bio sam stvarno u mnogo muzeja širom Evrope i postavka je odlična i svakako pohvalite rad ljudi ovdje koji se trude u ovim vremenima kada za kulturu je sredstava sve manje, da očuvaju ovo dobro i da vidite ovdje u dvorištu ispred muzeja su sačuvani i izloženi neki stečci, a većina ih je u atriumu Zemaljskog muzeja. Sada neću snimati, pa se vidimo uskoro. A evo nam i stečka Ozrena Kopijevića. Vidite, sa jedne strane, sa čela, postoje ornamenti, 2 jabuke na drvetu i spirala koja vjerovatno predstavlja život. Sa ove ovamo strane konjanik sa kopljem u borbi. Sa ovog čela su ruke koje drže jabuke i 2 spirale. I sa ove strane je natpis koji se ovako na svjetlu slabo vidi, ali evo ovdje negdje na sredini, to ću vam pokazati na fotografiji, je natpis: smrti ne poiskah, naviden od kraljevstva bosanskoga i gospodstva srpskoga za svoga gospodara službu. Što, jeli, nedvosmisleno znači da je Pavle Radenović bio vlastelin srpske gospode koji su vladali kraljevstvom bosanskim i gospodstvom srpskim. Prekrasan stečak iz sela Varošište, nedaleko od Borča. Interesantno i da je Ozren Kopijević njegov sin. On imao 4 sina, a njegov sin Radić je služio sina Pavla Radenovića, Radoslava Pavlovića, i bio je poznat trgovac kao i diplomata. Bio je pregovarač u ime Pavlovića sa Dubrovnikom kad su prodavali Konavla i slično. Tako da su Kopijevići služili Pavloviće, a ovi su im na to bili jako zahvalni. Zbog toga i Pavle Radenović podigao ovako lijep, grandiozan u to vrijeme skup stečak, mramor. Toliko.